सात पहिलानो ननो सानजा गाहामनि लामसगो सार जों बायदि कगदुतु फोरोंनानै बागै जरारि मान बागै हामबाय सार तामुनका तिप्रमो थाजे आताइ खायमान तो तब हापां बिसिताम गावि तंका प्लस ओ जागाव तिप्रमो था खामान तो आपने बाय चुक्ति खाई खायमान बुबाग्रा जे ग्रेटर ट्रिपुलैंड हने आवै मुंखाई है देबा सार तिनी मांफ्लिबो जत सोशल मीडिया वो नुगै थांका कनै जे एमएलए त्रिपुरा थानाय एमएलए जे बीजेपी बाय एलायंस ने अंखा अंग याबाद साइमेया पियाबा मंत्री सपोर्ट ग्रहण लाखा जे आपने न काइसा कुन लेटर रुक्रिरिका माने अमाहाय जागा थांनानि बा अमाहाय कारण के एग्रीमेंट तो बुबाग्रा बाय नों ख्लाय है देबा सार इंगे अबनो तिलेनि वान सुंग बमाहाय किसा सार एग्रीमेंट खालायका एग्रीमेंट सुजाक दंगो जे त्रिपुरालैंड ग्रेटर त्रिपुरालैंड मानियासाक अबनो सानाय मा थांनाय ओमफ्राय कुनु मुंसा नेशनल पार्टी बाय मुंसा नेशनल पार्टी बाय कुरुं लाइननि होन ओ नेशनल पार्टी Greater Tipraland State, not Puyoi, written assurance, we are not all national party by Kurung Layakla. Our Tongmani, Taibo Tongo clause, into ang main clause no Sauta. Okay, Abo Abuk je agreement in ka. Agreement में जाको history, culture, political rights, land rights, economic development, selain kubang matongo. Aipano aro Greater Tipraland, Tipraland under Article 3 of the Constitution of India. Abono ti to kuno nubagya. Sujak kiri, saya jatuh sujak tanggo, awo kaisa sujak kiri. Engke sar obon to sujak kiri tiga se land right ba political ba sanskritik ni bahasa na tu sujak engke. Tabok je tam nai hapang government by BJP by alliance ong mane hai na oin thanga tabok joto lukurong sungmung to kasai thaika engke plus tabok মন্ত্রী শপথ গ্রহণ লাওইতা মন্ত্রী না আসলে মন্ত্রী আসমান স্যার মন্ত্রী আসমান ইয়া গলে তাবো গ্রেটার টিপুরল্যান্ড নলে বরক হাপাং গভর্নমেন্ট বাই তুই দুলাই অ কক থাই রংনা বরক টিসাইদে মানবা স্যার টিসাইদে মানিয়া আবো তো ফাইনাই জরাতে কক সানাই তিনিন দেইতো তো এগ্রিমেন্টে ও এগ্রিমেন্ট तो ताइपुन जों जे एग्रीमेंट नायसां गाय ताइ गुबुन बदल रगबाय जे एग्रीमेंट खालाय गायनो तामो खालायजाकनाय आबो स्लाय सुजाक दं आरो जेमन हिस्ट्री सुजाक दं आरो उनिनि इकोनॉमिक डेवलपमेंट सुजाक दं आरो जेमन ताइ मनो लैंड राइट सुजाक दं आरो जतनिनो सराय खालायै तामो खालायजाकनाय आबो गरै एग्रीमेंट नेगा आबो खालायजागौ या अरो बरो जे एग्रीमेंट खालायगा जे सय खालायनाय आरो सुजाक दङ जे जॉइंट वर्किंग ग्रुप पब्लिक कमिटी नि बिसिंगिसे आबो खालायनाय ओ सामुनो चेंजांनाय ता आबोनि मिनिनो फार्दर तेबो डिस्कशन नाय फार्दर तेबो डिस्कशन गय जे सब्जेक्ट रंगा आरो सुजाका आबोनो ओ कमिटी रो आमजगमानि बिसिंगिसे इम्प्लीमेंटेशन नाय अमहायक्ले जे बुझि मानिदा सातटा इम्प्लीमेंटेशन सर अबायक्ले इम्प्लीमेंटेशन नाय ताबु आरो टाइम बाउंड निको सालाक दङ टाइम बाउंड माने न अशोक बिसिनि बिसिंगो अशोक तालनि बिसिंगो अशोक सालनि बिसिंगो आफायनानै तंगनि दांगे टाइम बाउंड सुजाक खनो
aro apai klai sujakri engkai tai kaisa sumungsar hingga tabuk to Tripura hasto je thungrung bisingo tabuk anchulik patik to kerino hini mankana sar আঞ্চলিক পার্টি রি হিনিময়া আঞ্চলিক পার্টি তংখানো অমো তাবুক তাহিবনো অলরেডি বিজেপি বা ইন অ্যালায়েন্স যেমন আইপিএফ টিফানো হিন্দি তাবুক তীব্রামথা পার্টি ফানো হিন্দি বিজেপি বা অ্যালায়েন্স বরক তো বিজেপি বা হাবসুগৈ থাঙ্গাকো তাবুক অর কখা আইছে Tipralen gete tipralen no de sanmung no tuye samungdang tongai mani. Abo IPFT ni kok sagakai thangnai biside kromoi IPFT tipralen state ni demand no tuye borni mungsa movement bo kurui sorkar samo kurui mungsa bo kurui. Gai tabu Tripura motha alliance layoi ministerial birth man yagulo obono sung naisimi nai nangai borok tai bono ministerial birth habon yagulo borok pisanai de pisayede abo jor ase kok sanai acha IPFT jemo ang sawan ka haisido IPFT bisidok ka borok pisaya ge borok ne tab habdrose gang ani aje borok pisanai de pisaya Go party tamklai party ni decision tamo party ni strategy tamo abo ang ojor abo tuye government thinen gai ang tukja gota acha paithago satai kaisa sumung je lukurong ni sumung tamo hingke bubagra bai to nung to pura sorasori asoklai no koklam salai no agreement only money je greater tribunal hingke tam hingke thanai salobo je hangai strike khaika bubagra salba romoi bo dile hasini constitution solution je tiprasana hamkara hini tui phaika oro nono te saltapono dorari man nugya hingke tai kaisa tini মন্ত্রী শপথ গ্রহণ লামান জাগাবো নননগিয়া হিনে লুকুরংনি সুমুং কাছাই তংমানি তামো সাত নন কোনো ani samungkha jagase obong ke ani wansukma ani naharma ang koroksa sebuk tongmani sebuk yakarmani bo tini dofani borokni dagoi samung tangnani specifically sakai tini dofa komor thangnai survival and existence tongla amuni bakai no Tipralen state sannan bakai nokormani engkai tabu nai mani poila kai to greater Tipralen pin chung agreement laika dia ang nukka turuk lai greater Tipralen engka no compromise engkai abon ulo gai constitutional solution thaika constitutional solution to constitution to abu kotorma aro 395 ta article tongo tai bini jibon sab article sok tongbayo aro nung specific masan nai engkai bo abo to constitutional solution thaika ngai tabo constitutional solution thaimani yakulo kaisa to kok thik nongkha bobo ngai tamba je kuno tahibono written assurance kri mekai national party be habya written assurance tin kat kuino kintu aro to greater Tipralen mo kuri okay ang sakang chimino ani kham itikjak je constitutional solution thaika greater Tipralen kok salia okay abok jora juru haim sawo kintu greater Tipralen constitution solution do solution no botong bini kok daga phaisa pata gabor ogno naharo yang nuka je abo constitutional solution dekaiba aro specific kono gri meka ang sakno kisa haksalo tongoi naharo tongmani acha ngai aboni bagai ang mungkha jaga thanglia
biang khajing thang dong biang khajing tamung dong abono na hawi na ang isa sak pharai dongka ang saunani go jaitioka ye samani ang saka da abono loke ang isa bai thangno hakchalo na har dongka ta sat hinke obo ki patik bai de kun kebe mung rok tongkha na bubagra bai de kisa kebe mung rok tongkha sat nin thani ani kokha ise bubagra bai kebe mung party bai kebe mung aro mungsa sungmung guri mungsa question ngeke aro greater tiprolen tai tiprolen no tuyoi opokno sanani turuk phasing thang dongmani bai ang wansuka abhai ngeke to ani je commitment dongmani ipra saroni thane ani personal commitment sai ano kebo dagia acha nge aboni baga sang samdang dongni ba ang wansuka nai ne gerana biang phasing thang dong nai isa anggo dongmani nge tabu abo greater tiprolen no pi bonggo ya tabu kebo sawi mano যে এগ্রিমেন্ট যে উঙ্গনি ইয়াগুলো বেটা টিপ্রলেন খান মানো ইনে কেবো সাওই মানো আচ্ছা গাই তাই আন্দোলন খাই মানো ইনে কেবো সাওই মানো ফিয়া তাবুক যে এগ্রিমেন্ট যে সুজাক দংমানি ও এগ্রিমেন্ট ইমপ্লিমেন্টেশন খাই পাই আসা কোনো এজিটেশন কোনো মুভমেন্ট খাই মাংলাক নেই সুই দং ঠিক আহে দে গাই তাবুক ও যে তাবুক যে সানই মানমানি busuk dara pi lok মানে ইমপ্লিমেন্টেশন নি টাইম abo 6 months de abo 1 year de nge aboni sakau se depend nai next execution agreement ni kok saudo an sir keboni endoro saya nge acha aboro bahekle tabuk ko hoy nai nge already nung agreement sai ta the agreement ni ko paya sa porjento nung kono movement sai ani ko kha আছে ঠিক আছে আং থাজিং আবন সাকা যে বিয়াং থাং দংখা যেহেতু जों তাই মনো অব পার্টিनि ডিসিশন মাইনো উং দংখা গাই তাবু আং সাইসুম গবই দংগনিয়া আনি এগ্রিমেন্ট আং যে পিএসপি ni প্রেসিডেন্ট হিসেবে ববাই যে এগ্রিমেন্ট সইছাইমানি আবো গাই তো তাই মনো গ্রেটার টিপ্রলেন দিয়ে এবং কখা হাইছে যদি কোনো ন্যাশনাল পার্টি বাই যদি এগ্রিমেন্ট মানে অ্যালায়েন্স হিমেন থাকায় উইদাউট রিটেন অ্যাসুরেন্স অন গ্রেটার টিপ্রলেন স্টেট আন্ডার আর্টিকেল 2 and 3 of the Constitution of India abo paiman lak kisu jato ani thani copy go na paiman na pinen আচ্ছা আচ্ছা হিংগে তিনি নিজে ও শপথ গ্রহণ মন্ত্রী শপথ গ্রহণ খাইজাক মানে বরমগানা অনিমেষ দেববর্মা তাই বরমগানা বিশ্বকেতু দেববর্মা যে বরকনিনি বিসিঙে খাইজাক মানে বরং যে মিনিস্টার অংমান লেননি বখাওয়া হামজাং মরক বমাহাই তাতা আমি কাছেন কক সাবো মিনিস্টার উং সাবো তাই মনো গভর্নর উং আবো আং আনি কোন কনসার্নিয়া যেহেতু ও ডিমান্ড ani ko demand ba tiprasarok ni bagoy je wansuk leimani tiprasarok je wansuk mani ko demand greater tipralen jehetu tau ko puno ongko kuri kebo montri mkhan tongtong kebo ongkong tongtong abo ani bakhao mungsabu kuri ang abo no ti ani wansuk mani bo kuri karon ke ani wansuk mani greater tipralen 2015 ni jimi nokor mani salsa phano ani bakhani tiprasarok ni bagoy tiprasarok komori angoi thang tongani bagoy ang greater tipralen no wansuk mani abono tui samung tangmani salsa phano ani bakhani jini o mani do o je topic o je demand ani bakhani jini komori thangya abo sani gaboni bagoy tam tongma ko মন্ত্রী nani ungi mano মন্ত্রী mambai to ani জাতিনি engko solution umya abo sani ko nge unthong borok মন্ত্রী unthong development ko khaitong joto samtangtong কিন্তু ani জাতিনি bagai
permanent solution gay abo maharaja bai ingo khaiman yaguno taimono agreement khaiman yaguno se angreta dipno अच्छा सर बेलायनो हामबाय सर जों बाय कबदुत करमान बाय सर हामबाय